আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को कहा कि हावड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगरतला मास्टर प्लान का काम 70% तक पूरा हो गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मास्टरपाड़ा में त्रिपुरा जल बोर्ड के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता की। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कुल 22.55 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का औपचारिक रूप से शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि हावड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बारिश के पानी को रोकने के लिए चंपकनगर के चंपाचरा में एक डैम के जरिए एक जलाशय बनाया जाएगा। तब আপনার সাথে যুক্ত আছে আমাদের প্রায় এখানে হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, সেখানেও কিন্তু আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে যে একটা সুন্দরভাবে একটা যে হাওড়া নদীর যে উন্নয়ন প্রকল্প হয়েছে সেটাকে হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রায় 99 করোড়, প্রায় 100 করোড় খরচা হয়েছে এর মধ্যে। এটাও প্রায় ইনোগ্রেশনের পথে খুব সম্ভব কয়েকদিনের মধ্যেই হবে। তো আমি এগুলো বলার অর্থ হচ্ছে যে আমরা মানে সমালোচনা হবে, সমালোচনা করাটা খুব দরকার এবং আমি আপনারা চেষ্টা আছে, কিন্তু জল যেহেতু আমাদের এবং সেটাকে রিচার্জ করার যে বিষয়, জল কিভাবে বৃষ্টির জল, কারণ বেশিরভাগ জল এই নদী যেটা হাওড়া নদী বা অন্যান্য নদী সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে চলে যায়, এত স্টিপ ধরে রাখা যায় না। তো ড্যাম আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ড্যাম করার জন্য, আমি আগেও আমরা কথা বলেছি যে চম্পকনগরের এখানে একটা জায়গা আছে চম্পাছড়া, সেখানের মধ্যে জল যদি ধরে রাখা যায় তাহলে জলটা যাবে না আগামী দিনে ওইখান থেকে। তো আস্তে আস্তে করে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু দেখুন কিভাবে ঘুরে টুরে আলটিমেটলি কোথায় আমরা চলে এলাম, মাটির নিচে ভূগर्भस्थ जल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि अगरतला शहर में काटाखाल पानी के लिए एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य के 20 शहरों के लिए GIS मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जहां अगरतला के लिए इस GIS मास्टर प्लान को तैयार करने का 70% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा সময়ে আওয়ামী লীগের থেকে যারা আমার সাথে অনেক মিনিস্টার দেখা করেছিলেন, আমাদের এখান থেকে যে এই কাটাখাল এবং এই যে কালাপাইনিয়ার যে জল যায় বা এই আখাউড়ার যে জলটা যায়, তাদের ওখানে কিন্তু স্কিন ডিজিজ হচ্ছে, মানে সমস্ত আখাউড়া এরিয়া ফটো নিয়ে এসে আমাকে দেখাচ্ছিল যে আমাদের জলটা, তো ওনারা বলছিলেন যে এটা আপনারা যদি ট্রিটমেন্ট করে না পাঠান তাহলে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে। তো আমরা সেইভাবে কিন্তু আমি নিজেও এখানে গেছি, আমি অফিসারদেরও বলেছি, মেয়র সাহেবকেও বলেছি যে আমরা যে ওইখানে যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা আমরা রেখেছি সেটা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট না, আরও যাতে বড় করে করা যায় তার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি যাতে আরও, কারণ আমরা চাই যে পাশের যারা রাজ্য আছে জলকে তো কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না, কিন্তু জল যাতে স্মুথলি যায় এই কারণে ওখানে অবস্ট্রাকশন হয় এবং এই জল আগরতলার মধ্যে কিন্তু আমাদের আগরতলার মধ্যে কিন্তু মানে ফ্লাড প্লবন এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত হয়। তো আমরা এই কাজগুলো আমরা করছি। এখানে মাস্টার প্ল্যান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মাস্টার প্ল্যান ছাড়া এই আগুছালো কাজ হবে। তো সেখানে এই যে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা 20টি শহরে GIS মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছি। আমরা আগরতলা শহরে মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রায় 70% শুরু হয়ে গেছে। কালকেও আমি দেখছিলাম একটা জায়গায় আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব বলছিলেন যে মাস্টার প্ল্যান আগে ছিল না, আমরা কিন্তু প্রায় 70% কমপ্লিট হয়ে গেছে। अमृत 2.0 के तहत कमलपुर में नई पाइपलाइन के लिए टेंडर, कोलेस्टेला में 1.5 MGD प्लांट जैसे नए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और 2025-26 में पाइपलाइन का विस्तार का प्लान बनाया गया है। जल बोर्ड ने अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत तेलामुड़ा, जिरानिया, सोनामुड़ा और शाबरूम में कई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को लागू करने का टारगेट रखा है। अगरतला में शिवबाड़ी तालाब, उजान अभयनगर बाजार तालाब और अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए पानी का कनेक्शन पक्का करना, उदयपुर में महादेव दिघी और कोलाशहर में IDSMT तालाब समेत अलग अलग जगहों पर तालाबों को सुंदर बनाना और उनका कायाकल्प करना, पाइपलाइन असेसमेंट के लिए नॉन मोटराइज इंस्पेक्शन रोबोट खरीदना, पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए आयरन रिमूवल प्लांट लगाना जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के एक हिस्से के रूप में है। इस दिन मास्टरपाड़ा में एक नए वाटर पंप और ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।